बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 जून साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं एक सुबह सवेरे पाकिस्तान को लेकर इंतहाई अफसोसनाक कुछ खबरें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम हम बात करेंगे ईरान के पास जो अफसदा यूरेनियम है जिसको लेकर अमेरिका ने जंग छेड़ी थी, अमेरिका के ऊपर हमला किया, अमेरिका के सुप्रीम लीडर अली खामनाई साहब को शहीद किया, बड़े लेवल पर तबाही मचाई गई। अरब ममालिक इस वक्त इस जंग की भीड़ चढ़ के पूरी दुनिया ने ही को ही इस जंग ने अपनी लपेट में ले लिया। तो सबसे बुनियादी वजह क्या थी? अफसदा यूरेनियम। अब उसको लेकर एक तहलका खेज इंकशाफ हो चुका है। मार्को रूबियो ने, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने आम तरीन एक स्टेटमेंट जारी की है। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्या वो अमेरिका के हवाले ईरान अब करने जा रहा है? क्योंकि इतने जो है वो शहादतें उठाई हैं, इतनी लाशें ईरान ने उठाई हैं, तो फिर इतनी लाशें उठाने का क्या फायदा अगर ये अब अमेरिका के हवाले ईरान करने जा रहा है। इस हवाले से बड़ी खबर है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख लें। नाज़रीन मोहतरम, दो बड़ी अफसोसनाक खबरें सामने आई हैं। इस वक्त आप जानते हैं कि पंजाब के ये जो मंडी बहाउद्दीन है, इसके अलावा गुजरात है, हाफिजाबाद है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर एक गर्मी का माहौल है और जो नार्दर्न साइड्स हैं वहाँ पर लोग घूमने फिरने जाते हैं और बड़ी तादाद में जाते हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक दो वाक़े जो हैं वो पेश आए हैं। यकीनी तौर पर आप इनको जानते भी होंगे। नाज़रीन मोहतरम, इस एक ख़ानदान, पूरे का पूरा ख़ानदान उजड़ गया है। 7 जवान लड़के जो हैं उनके जनाजे उठे हैं, एक ही ख़ानदान के थे। ज़िला जो है वो हवेली कहूटा आज़ाद कश्मीर में 3 सगे भाई और 4 कज़न सैरो तफरी के लिए हिल्ला अबशार जाते हुए, जो कि उनका आखिरी सफ़र बन जाता है, वहाँ पर जाते हैं लेकिन ये सफ़र उनका आखिरी बन जाता है। वापसी पर उनके रिक्शे को एक्सीडेंट पेश आता है, रिक्शे के ऊपर ये जाते हैं। 2 अफराद मौका पर ही जान की बाजी हार जाते हैं और बाकी ज़ख्मी भी एक एक करके सारे जो हैं वो वफा पा जाते हैं और अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर देते हैं। 7 जनाजे एक ही गाँव में, एक ही ख़ानदान के, वो भी बिल्कुल जवान। क़यामत खेज़ मनाजर थे, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल थी। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, इसके बासियों की हिफाजत फरमाए। और ये इस तरह की जाना तो एक दिन सब ने है, लेकिन ये जो जवानी की मौत होती है और फिर इस तरह एक ही घर के, एक ही ख़ानदान के, आप कह लें कि आप तसव्वुर करें कि ये उसके ख़ानदान के लिए कितना बड़ा जो है वो गम का दिन है, कितना बड़ा सोग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मोहतरम 7 और जो है वो इसी तरह से शहादतें हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मशहूर सियासती मुकाम फेरी मेडोज जाते हुए जीप खाई में गिर गई है। डिंगा के 2 नौजवान जो हैं वो इसके अंदर मौजूद थे। टोटल 7 जवान जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डिंगा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान के नाम असवद हनान और मोहम्मद एहसान बताया जा रहा है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इसके साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल सामने आती रहती हैं, खबरें सामने आती रहती हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड है, हम उस पर ही ज़्यादा बात करते हैं। इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो है वो टाइम नहीं होता तो पीछे रह जाती हैं। बहरहाल आप दुआ फरमाएं कि नेक्स्ट जो है वो अल्लाह ताला खैर फरमाए, क्योंकि बड़ी तादाद में हमारे लोग वहाँ पर जाते हैं, नौजवान जाते हैं। तो इस तरह की जो नागहानी अमवात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सबकी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अपने मेन मुद्दे पर हम आते हैं। ईरान जो है उसका अफसदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले होने जा रहा है या फिर नहीं। इस हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो मार्को रूबियो हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनके कुछ आम तरीन बयानात मैंने रात को भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अभी 2 से 3 पॉइंट और आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मार्को रूबियो ने ये कहा है कि ईरान का मुआहदा आज, कल या अगले हफ्ते के अंदर हो सकता है। रूबियो ने कहा कि एक इम्कान है कि ईरान जोहरी प्रोग्राम के उन पहलुओं पर बातचीत करने पर राजी हो गया जिनका जिक्र उन्होंने पहले बातचीत से करने से इनकार कर दिया था। यानी पहले अमेरिका डिमांड करता रहा है कि जो अफसदा यूरेनियम है वो हमारे हवाले कर दिया जाए। ईरान ने कहा कि हम इस मौजू पर तुम्हारे साथ बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं करते, एतमाद नहीं है हमें दरमियान में कोई गारंटेड चाहिए, फिर जाकर मुज़ाकरात भी होंगे। और ये जो चीज़ है, ये जो जोहरी तनसीबात को लेकर चीज़ है, इस पर तो हम बात ही नहीं करना चाहते। अब मार्को रूबियो अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा है, अब उसने ये इंकशाफ किया है। ईरान की जानब से अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आई। वो ये कह रहा है कि ईरान राज़ी हो गया हमारे साथ इस चीज़ पर
بات چیت کرنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ایران جو ہے وہ واقعی اس چیز پر بات کرتا ہے، اور پھر کیا واقعی یعنی دوسری طرف مارکو روبیو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج یا کل مذاکرات ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے یا ناکام ہوں گے، لیکن ہوں گے ضرور۔ اور ساتھ وہ کہتا ہے کہ معاہدہ ہوگا، یعنی مذاکرات کامیاب ہوں گے تو پھر معاہدہ ہوگا نا۔ اور امریکہ کی شرط یہی ہے کہ افزودہ یورینیم ہمارے حوالے ہو جائے تو پھر ہی معاہدہ کامیاب ہونا ہے، ادروائز تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ ہوگی، جنگ کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کرام، کیا ایران ایسا کرے گا؟ اس وقت دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو تین بڑی پاوریں بنی ہوئی ہیں دنیا کے اندر، روس ہے، چین ہے، امریکہ، تو اس کے بعد چوتھی بڑی پاور جو ہے وہ ایران۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ ایران مستقبل کے اندر نظر آ سکتی ہے کیونکہ اس نے مات دی ہے امریکہ کو۔ اور اگر ایران امریکہ کے آگے اب آخر میں آ کے گھٹنے ٹیک دیتا ہے پھر تو ناظرین محترم ایک تباہی والا ماحول جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو ایران جو ہے وہ ممکنہ طور پر ایسا نہیں کرے گا جہاں تک ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اب یہ تو مارکو روبیو کا کہنا ہے نا، مطلب جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں یہ ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ ایران کی جانب سے تو ابھی تک اس پر ابھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران اب اس پر کیا بیان جو ہے وہ جاری کرتا ہے، یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین محترم ایران کی جانب سے ایک اور سٹیٹمنٹ جو سامنے آئی ہے کہ دنیا بھر کے جو بحری جہاز ہیں وہ اب آبنائے حرمت سے گزرنے کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی نے آن لائن پورٹل اس حوالے سے فعال کر دیا ہے۔ جہاز مالکان اور کپتانوں کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے اس بحری تجارتی اتھارٹی پر سخت پابندیاں عائد کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ امریکہ تو اب چیخیں نکلیں گی امریکہ کی، صاف ظاہر ہے امریکہ تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جیسے کیسے بھی ہے وہ یہ جو چیز ہے یعنی ایران اور عمان کوشش کر رہے ہیں اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر اپنا کنٹرول سنبھالنے کی، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے دن سے امریکہ کی یہ بھی کوشش ہے، اور دوسری اس کی کوشش ہے کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ اب اس نے تو باقاعدہ ایک آن لائن درخواست دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ امریکہ نے یہاں پر کیا کرنا تھا اور کیا کر لیا؟ امریکہ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایران ہمیں وننگ پوزیشن کے اندر واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ یوکرائن جو ہے اس نے آفر کی ہے سعودی عرب کو اور پاکستان کو کہ اینٹی ڈرون سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا۔ جناب والا، آپ پہلے سعودی عرب کے میرے خیال میں یوکرائن کو ڈرون جو ہے وہ روکنے چاہیے، یعنی کہ رشیا کے ڈرون جو ہے وہ اس کو روک لے، جو اس کے کیپٹل کیف کے اوپر بڑے لیول پر اٹیک کیے گئے ہیں۔ 700 سے 800 کے قریب ڈرون اٹیک کیے گئے ہیں۔ پہلے میرے خیال میں روس کے ساتھ بھگت لے، کیونکہ خود جو ہے یہ امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے، خود جو ہے وہ یورپ سے مدد مانگ رہا ہے، اور ہمیں اس نے اینٹی ڈرون سسٹم دینا ہے، یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ تو ہو بھی سکتا ہے کہ شاید دے بھی دے، لیکن یہ کم از کم پہلے اس کو اپنی جنگی صورتحال جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، پھر جو ہے وہ دوسروں کی طرف آنا چاہیے۔ تو یہ کچھ عام ترین خبریں تھیں ناظرین محترم۔ مارکو روبیو نے اب یہ انکشاف کیا ہے، آپ اس پر کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں، تب تک اللہ نے کے بعد۔